کوئٹہ میں کورونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ 12 سالہ بچہ ایران سے براستہ تفتان کوئٹہ پہنچا، تعلق دادو سے ہے۔ والدین کلیئر قرار، سندھ میں صورتحال خراب۔ 24 گھنٹوں میں 11 نئے کیسز رپورٹ، ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 19 ہو گئی، 17 زیر علاج، 2 صحت یاب۔ کسی کا بھی ایئرپورٹ پہ نہیں پتا چلا تھا، کسی ایک کا بھی نہیں پتا چلا تھا۔ ہم نے ان سب سے، یہ پہلے آئے ہوئے تھے، ان میں جس کو سمپٹمز تھے ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا اور ان ٹیسٹ کرنے والوں میں 15 لوگ پازیٹیو آئے ہیں۔ کورونا کے تمام مریض باہر سے آئے، ایئرپورٹ پر کسی ایک میں بھی وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا ایران سے آنے والے 2300 افراد کی اسکریننگ کی، مشتبہ افراد کو قرنطینہ میں رکھا، وفاق ایئرپورٹ پر انتظامات کو بہتر بنائے۔ ایئرپورٹ سے لوگ آتے ہیں تو وہ اسکریننگ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس لیے شاید وہ لوگ اندر آ گئے۔ ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ کو علامت نظر آ جائے تو وہیں سے ہم ہسپتال بھیج دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے علاقوں سے آئے ہیں کہ جہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہم آپ کو ہدایات جاری کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سٹیج پہ کوئی علامت ایسی شروع ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تمام ایئرپورٹس پر مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کا جواب، کہا سندھ حکومت وائرس سے نمٹنے کے لیے اچھا کام کر رہی ہے، صورتحال ایسی نہیں کہ اسکولز بند کرنا شروع کر دیں۔ کورونا کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کے سنگ کٹس اور دیگر سامان کراچی پہنچ گیا۔ پاک افغان بارڈر مزید 7 روز کے لیے بند۔ کوئٹہ کے 2 بڑے اسپتالوں میں قرنطینہ سینٹر قائم۔ پی آئی اے کا حفاظتی اقدام، 31 مارچ تک میلان کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ کورونا سے چین میں صورتحال بہتر ہونے لگی۔ اٹلی میں انتہائی خطرناک، 24 گھنٹوں میں 168 افراد ہلاک، پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ ایران میں بھی 54 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ امریکہ میں 4 سینیٹرز میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی چیک اپ۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ایدھی فاؤنڈیشن بھی میدان میں، ایران کو 2 لاکھ امریکی ڈالر کی امداد۔ فیصل ایدھی نے چیک ایرانی قونصل جنرل کو پیش کیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں چینی اور آٹا بحران پر گفتگو، تحقیقاتی کمیٹی کو مزید اختیارات دینے کی منظوری، رپورٹ 1 ہفتے بعد ملے گی۔ پینشنرز کے لیے بائیو میٹرک سسٹم لانے کی بھی منظوری۔ ملک سے غربت کا خاتمہ حکومت کا مشن ہے، وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا مہذب معاشرے کی پہچان غریب کے رہن سہن سے ہوتی ہے، ترقیاتی فنڈز پسماندہ علاقوں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اراکین برہم، شہباز شریف کو فوری واپس بلانے کا مطالبہ، پارٹی پالیسی پر بھی شدید تنقید۔ صابر شاہ بولے نواز شریف کے بیانیے کو پس پشت ڈال کر نقصان اٹھایا۔ مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، صداقت عباسی کا پروگرام فیصلہ آپ کا میں دعویٰ۔ خرم دستگیر بولے نون لیگ کی تقسیم کی خبریں خوش فہمی ہیں، پارٹی اراکین اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں۔ نیا پاکستان آمریت اور فسطائیت کی نئی شکل قرار، بلاول بھٹو کے لاہور ہائی کورٹ بار میں وار، کہا جو آمروں نے نہیں کیا وہ اس حکومت میں ہوا۔ نئے پاکستان اور نئی آمریت کو بار کے متحرک کردار کے بغیر نہیں گرایا جا سکتا۔ لندن میں نواز شریف کے ذاتی معالج پر حملہ، ڈاکٹر عدنان کے سر، چہرے اور سینے پر چوٹیں آئیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی واقعے کی تصدیق، بیان میں کہا ملزمان گھڑی چھین کر فرار ہوئے، متاثرہ شخص کو گہرے زخم نہیں آئے۔ مفرور ایس ایس پی مفخر عدیل 1 ماہ بعد گرفتار، شہباز تتلہ کے اغوا اور قتل کی تحقیقات، مفخر عدیل کے 2 ساتھی پہلے ہی زیر حراست ہیں۔ سانحہ گولی مار کے بعد فضا آج بھی سوگوار، علاقہ مکینوں کا گلبہار میں سڑک بلاک کر کے احتجاج، بلڈر جاوید کو 15 روز قبل نوٹس دیا گیا تھا، جاں بحق پروفیسر فروخ کے اہل خانہ کا انکشاف، جاوید کی گرفتاری کا مطالبہ۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं लियाबिन। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस से। कराची और इस्लामाबाद के बाद अब कोयटा में भी कोरोना का पहला केस सामने आ गया है। 12 साल बच्चे में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। बच्चा ईरान से बरास्ता तफ्तान कोयटा पहुंचा था, जिसका ताल्लुक दादू से बताया जाता है, जबकि इस वक्त कराची में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है। 24 घंटों में शहर में 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में भी एक मरीज सामने आया है। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद अब 19 हो गई है, जबकि 17 अफराद जेर इलाज हैं। अब तक 2 मरीज सेहतियाब होकर घर भी जा चुके हैं। सिंध पर कोरोना का खतरनाक हमला, 24 घंटे में तादाद में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में कोरोना के 19 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ सिंध में 15 अफराद मुतासिर हुए, जिसमें कराची के 14 मरीज हैं। एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद से है, जबकि क्वेटा में 12 साल बच्चा कोरोना वायरस का शिकार हो गया। सिंध में कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ा तो वजीर आला सिंध की जेर सदारत बैठक लगी। महकमा सेहत और तालीम के वज़रा शरीक हुए। तजावीज़ पेश की गयी कि PSL के मैचेस मुंतकिल और तालीमी इदारे बंद किए जाएं। ताहम इजलास में तजावीज़ मुस्तरद कर दी गयी। फैसला किया गया कि PSL मैचेस 12 मार्च से कराची में ही होंगे। महकमा सेहत को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। स्टेडियम आने वालों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्टेडियम में हैंड सैनिटाइजर्स भी नस्ब करने की हिदायत। पहले तो पूरा यहाँ पे फ्यूमिगेशन होगी और उसके बाद सैनिटाइजर्स जो हैं वो हर जगह पर रखे जाएंगे, ताकि सब लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकें। और स्क्रीनिंग के लिए भी पूरी यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है। आएंगे लोग, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी यहाँ पे होगी, जिससे एक मज़ीद बेहतर माहौल भी होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इस मसले पर नुक्ताचीनी के बजाय सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है वो सिंध हुकूमत कर रही है। मैं समझता हूँ इस वक्त वक्त ज़िम्मेदारी के तयन का नहीं है, इस वक्त वक्त ज़िम्मेदारी निभाने का है। मैं समझता हूँ सबको ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ कोई शॉर्ट कमिंग है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। महकमा सेहत ने भी एहतियाती तदाबीर सख्त कर रखी है। सिंध के सरकारी दफातर में शहरियों का दाखिला बंद कर दिया है। कोरोना के तमाम मरीज बाहर से आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत। कहा, एयरपोर्ट पर किसी एक में भी वायरस की तस्दीक नहीं हुई। ईरान से आने वाले 2300 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। मुश्तबा अफराद को करंतना में रखा गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाक एयरपोर्ट पर इंतजामात को बेहतर बनाए। किसी का भी एयरपोर्ट पे नहीं पता चला था, किसी एक का भी नहीं पता चला था। हमने इन सब से, ये पहले आए हुए थे, उनमें जिसको सिम्टम्स थे उनको हमने टेस्ट किया और उन टेस्ट करने वालों में 15 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये सारा का सारा ग्रुप बाहर से आया था। कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया जिसने ट्रांसमिट किया हो किसी और को। बाकी जो 2355 बचते हैं उनमें जिसको सिम्टम्स थे उनको हमने टेस्ट किया और उन टेस्ट करने वालों में 15 लोग पॉजिटिव आए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध भर के तालीमी इदारों में तातीलात बढ़ा दी जाएंगी या फिर स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सिंध सरकार की बैठक में इस मामले का फैसला ना हो सका। सिंध के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर फैसला करने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोबारा बैठक लगाएंगे। सिंध में तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, मामला एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद सिंध के तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ दी गई। ताहम इजलास में इस बात का फैसला ही ना हो सका। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको 16 मार्च तक के लिए बंद किया गया था और अभी ये फैसला नहीं हुआ कि 16 मार्च से आगे भी बंद होंगे। वैसे तो 17 को इनको ओपन होना है, तो ये अभी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना मौकफ वाज़ेह कर दिया। लार्ज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं और टारगेटेड हैं इस वायरस के अंदर, तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की सेहत है। तालीम के लिए जो है ना कोई और स्ट्रेटेजी जरूर बना रही है। मुल्क के मेमारों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस संजीदा मसले पर आवाम परेशान है। तालीमी इदारों की छुट्टियों से मुताल्लिक फैसला कल दोबारा सिंध काबीना के इजलास में होगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सिंध हुकूमत वायरस से निपटने के लिए अच्छा काम कर रही है। सूरत हाल ऐसी नहीं कि स्कूल्स बंद करना शुरू कर दें। जो
एयरपोर्ट से लोग आते हैं तो वो स्क्रीनिंग ठीक नहीं हो रही, तो इसलिए शायद वो लोग अंदर आ गए। एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपको अलामत नज़र आ जाए तो वहीं से हम अस्पताल भेज देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों से आए हैं कि जहाँ पे एक वबा फैली हुई है, तो फिर हम आपको हदायत जारी करते हैं कि अगर आपको किसी स्टेज पे कोई अलामत ऐसी शुरू हो तो फिर आपने क्या करना है। हम ये समझते हैं वफाकी सतह के ऊपर कि अभी तशवीश की ऐसी बात नहीं है, इस दर्जे पे नहीं है हम कि हम स्कूलों को बंद करना शुरू कर दें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की